Pozdrav svima. Nekoliko njih je poslalo zahtjev da objasnimo šta znači direktno uključenje kardana, šta preko menjača, a razlog, pretpostavljam da većina to zna, ali mnogi ljudi koji su skoro kupili traktor, koji su početnici pa su čuli priču, pošto smo imali neke razgovore oko kardanske prikolice, ovog onoga, kako se koristi kardanska prikolica, na kom sistemu to funkcioniše i to, pa su me pitali da objasnim kako se to uključuje. To će biti jedno kratko objašnjenje, a većina ljudi to već zna, ali iz razloga onih koje interesuje, a koji nisu imali dodira s tim ili ima dosta ljudi koji su skoro kupili traktor, koji se malo bave poljoprivredom, tako da o tome ne znaju. Mi smo na početku sezone zamenili kardansku osovinu Semmering također. To nismo snimili jer je bilo, Ivan je došao iz njive i kaže: tata, izlazi mnogo ulja, Semmering je počeo da pusta jer traktor je radio podosta sa kardanom, osovina je već bila pojedena. To nismo snimili, ali vrlo je jednostavno, znači kupi se kardanska osovina, Semmering je, odvrnu se 3 šrafa i ovo se sve polako s pomoću osovine izvadi, znači vrlo je jednostavno. Jeste, mora se istočiti samo ulje iz menjača. Prvo se istoči ulje, znači u principu... Eto, tu smo mogli da snimimo zamena ulja u menjaču, ali jednostavno nemamo vremena, ljudi, nemojte da tražite. Evo vidite Semmering da se plavi, znači... To je plavi, Agrim nam je poslao taj Semmering. Nismo mogli da nađemo u lokalnim prodavnicama, pa smo njih cimali da nam pošalju, eto ljudi su poslali. Ova 3 šrafa se odvrnu, ovdje stavi šrafciger i uz pomoć pajsera samo opteretite, izađe ovaj deo ceo, zameni se Semmering, poslije se polako vrati, jer vrh kardanske osovine, ona je dugačka, gore je tanak, on treba da se pogodi tamo u pumpu hidraulično da uđe i tu nema greške nikakve. Igličasti ležaj. Tamo je igličasti ležaj i treba pogoditi samo, vratiti sve, da, i kad se ubacuje, kad se nabija, treba voditi račun, znači ova ploča spoljna, ona može samo ovako da stoji, znači ovo i ovo ovdje što je zasečeno mora tako stojati, da ne okrenete kontra, onda morate vaditi. Da, evo vidi se. Evo vidite, ovdje zasečeno i ovdje, znači ovaj deo mora ići tako pravo. Pravo. Ovaj deo i drži da se ne okreće taj deo. Pa da je bio krug, okretalo bi se. Prosto je, nema šta da se priča. Sad ćemo pokazati kako funkcioniše kardanska osovina. Kako se koristi. Odnosno vratilo kardana. Vratilo, da. Što nije osovina. Evo vidite. Znači, uključivanje direktno jeste gore. Vidite, bacilo, stane. Pusti, ono ide. Također, korištenje preko menjača znači da se kardanska osovina uključuje na dole. Evo sad da vam kažem još. Znači uključena je gore, izbace na ler, sad ide dole, evo vidite, ona je ušla. Također. I vidite, sad vi upalite traktor, ona je uključena. Ona ne okreće. Ja sad ubacim na neku brzinu. Evo. Vidite, pomera se malo. To je to, znači kad se uključi na dole, ona, šta je u pitanju? Ona neće raditi nikad kad je menjač izvađen iz brzine. Znači mora menjati brzinu i da se pusti. Znači kad je pušteno kvačilo i kad se pogonski točkovi okreću, tad i ona. I mnogi ljudi usklade tu kardansku prikolicu, izračunaju broj obrtaja ove točka i broj obrtaja pozadi to kardanske osovine, pošto se na prikolicu mora staviti diferencijal, obično stavljaju od male zastave putarske, putarske kamiona, i tu je negdje približna usklađenost da može direktno da se poveže, da ne treba da se radi nigde neki reduktor koji će ovaj broj uskladiti na onaj, znači odgovara otprilike približno. I to koriste mnogi ljudi u šumi,
gdje je u velikim stranama mnogo teško izvući recimo 2-3 kubika drva, ali kad stavi kardansku prikolicu i uključi to, on ide, znači može na leru drugom sporom da izađe, nema veze kolika je strana i po blatu i sve, znači bitno je da onda faktički vuku 4 točka. Vuče traktor i prikolica, ali prikolica koliko pomaže sebi, da još šta je vrlo bitno. Nikad vi niste na određenom delu terena gdje je blatnjavo 20 metara, nego 2-3 metra. I vi ulazite s traktorom u taj blatnjavi deo, a prikolica je još uvijek na suvom. Ona gura traktor i pomaže mu da on pređe preko tog blatnjavog terena. Kad traktor pređe preko blatnjavog, ulazi prikolica, ali traktor već na suvom i on ode. Tako da to mnogo znači. Pa tu sinkronizacija sad nije mnogo bitna, recimo da bude sad 100% usklađeno. Naprimjer, bitno je naprimjer nekima, ali recimo ne mora bude sad 100% jer... 2-3% ništa ne predstavlja problem. Tako je. Jer se to koristi na uvijek se na klizavom terenu. Kad izađemo tamo gdje je tvrdi put i isključi. Normalno se isključi. Dešava se da neće da se isključi, i to da objasnim ljudima, dešava se neće da se isključi, onda se vratite malo nazad, jer kako ste unapred napinjali osovinu, tako ćete u rikverc osloboditi, vratite malo nazad i ona izađe rukom, bez opterećenja. Da, dvostepeno kvačilo, mnogi ljudi kažu šta to znači dvostepeno kvačilo, svi traktori od negdje 76. 7. godine, znači i oni 533, možda od 74. 5. imaju dvostepeno kvačilo, sve zavisno imaju koji su ranije ugradili, a svi 539 imaju dvostepeno, znači na prvi deo hoda kvačila jeste šaltanje za menjač, a drugi deo dole jeste razdvaja drugu lamelu, odnosno hidrauličnu i kardansku. Jeste, kada stisnete do kraja, znači... Onda možete uključiti kardan. Tako je. Tako da, kad ljudi baliraju i kad rade s presom, kad rade sa nekim priključkom, pogotovo s presom, recimo baliraš, sad jednom je velika količina cena. Vi zastanete samo malo na prvi zub kvačila, a ne razdvajate... Ne razdvajate lamelu. Lamelu drugu koja pokreće kardan i presa radi, a vi ste zastali. Kod jednostepenog kvačila, vi čim razdvojite kvačilo da stane traktor, tako stane i presa, tako da oni mnogo teško mogu da baliraju. I oni imaju problem recimo i sa dizanjem pluga, znači kad on na kraju stane da prešalta ili da se vrati malo nazad, njemu se plug ne diže dok je god kvačilo stisnuto. Tako da uvijek moraju da imaju neku zastanku u radu. Da, izbaci iz brzine i onda... Izbaci iz brzine, podigne do kraja, pa sačeka se plug podigne, pa onda se okreće. Dok mi sa dvostepnim kvačilom idemo u... I još nismo rekli da radi ovo i u rikverc, recimo, gdje se ovo još može koristiti, cepač kad se zaglavi, recimo, ubacite u rikverc, evo, neko on objasni da ja ne... Kad radimo sa cepačom, desi se da se traktor ugasi jer je drvo preveliko ili nismo dodali dovoljno gasa ili je mnogo čvornato, ima izrastlena na sebi, onda mi lepo podignemo cepač, odvojimo ga od zemlje samo da ne bi strugao, prebacimo sa direktnog preko menjača, to mislim za IMT-ove traktore, dok ovi ostali Ursus i Zetori, oni imaju to na sebi, može u mesto da odradi, da vrati nazad. I onda ušaltamo recimo ili vratimo nazad da izvrnemo ili ubacimo u prvu sporu i na leru idemo napred. Traktor ima dovoljno snage da pokrene burgiju da ona rascijepi drvo. Eto, tako da može i da se dovrne do kraja, znači da rascijepi i da izvrne da vrati nazad. Ali onda morate imati prostor za hod, da idete napred, nazad, ili druga verzija, da recimo da jedan točak ukočite, da vam ovaj koji je na gornjoj strani, na travi, na tako mekanoj zemlji, može da šlajfuje umjesto 2-3 kruga, ali u principu uspe se osloboditi onog što je zaglavljeno. Tako, nije baš praktično, ali to je jedini način. Ili da sečete motorkom oko burgije cepača s jedne i s druge strane, pa da cepate, a to onda baš je i porizično zato što možete utupiti lanac motorke i zakačiti burgiju cepača, tako da eto to. Također nismo rekli o tome, o brzini okretanja kardana, recimo IMT 539 ima na 1500 obrtaja, 540 obrtaja kardana, dok recimo neki drugi traktori imaju to pri 1800 obrtaja. TAF ima na 1780 ili 1790, znači za toliko je sporiji. 540 je negdje standard za cijelu Evropu i Evropsku uniju, u principu svi imaju
te mere od 540. Da, novi imaju neke brže. Da, Rakovica ima, neke Rakovice imaju starije serije imaju sporije 560, 5.8, ali odrađivali su ljudi ubrzavanje, tako da može da se uskladi. Jeste, tu je njegova prednost, može da se balira na nižim obrtajima. E sad, to nekad i nije prednost, jer treba snage. Ako je velika količina sena, recimo, da. a onda morate ići sporije. Morate ići sporije, jer ako date veliki gas, mnogo, onda terate presu da radi preko predviđenih 500. Nama je recimo to prednost zbog freze dosta, a to što je brže se okreće, možemo da idemo recimo trećim sporom da freziramo za kukuruz i za soju negdje gdje treba malo pliče da se ide. Tako da, to je to. Eto, od mene veliki pozdrav, pa se vidimo.